स्पीकर सर, डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मशिनां ओपोज करपाक हांव उबो रावला। आमी पळयता की डिमांड नंबर 47 गोवा मेडिकल कॉलेज एक बरी मेडिकल कॉलेज, सगळ्यो फॅसिलिटी आमच्या गोंयच्या लोकांक मेळटा। आनी आमी पळयता, हांव हालींच एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान गेल्लो आनी ते पळयलें जाल्यार इतलें क्लीन हॉस्पिटल, ते खंय तरी एक हॉटेलान, एक 5 स्टार हॉटेलान गेल्ल्या भशेन दिसलें। इतलें सुंदर हॉस्पिटल आनी ते बरें ट्रिटमेंट मेळटा, ह्या खातीर आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन। स्पीकर सर, डिमांड नंबर 48चेर हेल्थ सर्विसा अंडर आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर येता आनी गांवांत प्रायमरी हेल्थ सेंटराक खूब गरज आसता, जे आमचे गांवचे लोक रावता तांकां। म्हाज्या मतदारसंघान मायना कुर्तोरी हेल्थ सेंटर आनी नाविली हेल्थ सेंटरचे 2 हेल्थ सेंटर पडटा आनी ह्या नाविली हेल्थ सेंटरान दिसाक 300 ते 400 लोक आपले चेकअप करपाक येता आनी ते बरें काम जाता। पूण ते पळोवपाक गेल्यार खुबशे स्टाफ कमी आहा, MTS, हेल्थ वर्कर्स, लॅब टेक्निशियन, स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स शॉर्टेज आहा आनी ते मोस्ट ऑफ द स्टाफ आसा ते वर्किंग डेप्युटेशन बेजीचेर आसा आनी त्या खातीर ते परमनंट स्टाफ दिवपाची गरज आसा। तशेंच आमी पळयता ते जे हेल्थ सेंटर आहा ते सांजचे संक बंद जाता। जर कोणी समज एक एक्सिडेंट जालो, ताका जर समजा हॉस्पिटलान व्हेलो जाल्यार ताका डिस्ट्रिक्टान वयचो पडटा, कारण हे हेल्थ सेंटर आहा ते रातचे सुद्दां एक बारीक हेज्या खातीर ट्रिटमेंट करपा खातीर ते उक्ते आसपाक जाय अशें म्हाका हेल्थ मिनिस्टर कडेन विनंती करता। तशेंच कुर्तरी हेल्थ सेंटरान सुद्दां MTS जावं प्यून हे थोडे स्टाफ कमी आहा, तेय थंय दिले जाल्यार थंय बरी सर्वीस लोकांक मेळपाक शकतली। दुसरें आमी पळयता की हेल्थ सेंटरा अंडर फॉगिंग जावं स्प्रेइंग ऑफ गटर्स एंड ड्रेन्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया एंड डेंग्यू। फाटल्या दिसांनी म्हज्या नाविली मतदारसंघातल्या रुमडामळ ह्या पंचायतीन एक 5 वर्साचो भुरगो डेंग्यू जावन मरण येयलो। तेज्या उपरांत जेन्ना हेल्थ सेंटराक कॉन्टेक्ट केल्ले कुर्तरी, तेन्ना डॉक्टर नर्स येवन थंय मागीर तेंच्यांनी ते फॉगिंग केलें तेंच्यांनी। पूण हांव म्हणटा की हे जेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना खुबशे एक कोमुदाद जाग्याचेर ती घरां बांदल्या, थंय लोकांनी बॅरलां टायर्स दवरल्या, तितून उदक आसलेलें आनी तेंच्यांनी मागीर दोतोरान तांकां मागीर गायड केलें की हे तुमी अशें दवरपाक येना। पूण हे पयलीं जावपाक जाय स्पीकर सर, प्री मनसून तेंच्या लोकां खातीर ते एक सांगपाक जाय स्टाफांनी वचोन, जाल्यार हेजेर कितें तरी उपाय जातलो। आनी एक तो भुरगो आयज 5 वर्साचो डेंग्यू जावन मेल्ले कडेन आसा, ह्या खातीर प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा। तशेंच आमी पळयता की आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ज्यो बाकीच्यो ज्यो फॅसिलिटी जाय, डॉक्टर्स जाय, जे कितें इक्विपमेंट जाय, तेंय सुद्दां जर दिलें जाल्यार खुबशे आमकां जेन्ना बरें जेन्ना जर सिरियस कितें मॅटर आसता तेन्ना मेडिकलान रिफर करता, जाल्यार हे खुबशे अशे बर्डन मेडिकलाचेर येवचें ना जर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जर बरें फॅसिलिटी दिली जाल्यार। त्याच प्रमाणे मेडिकल सावथ गोवा मेडिकल कॉलेज जातलें अशें आमी आयकलेलें। हेंय जर जालें जाल्यार खुबश्या भुरग्यांक ताचो फायदो जातलो, कारण आमचे खुबशे अशे MBS करपी भुरगे जावं बरे जे शिकपी जे भुरगे आहा तांकां आउट ऑफ गोवा वयचें पडटा, कारण आमच्या गोंयांत थोडीच सिटां आसा। त्या खातीर ही सावथ गोवा मेडिकल कॉलेज जाल्यार खुबशें बरें जातलें। तशेंच आमी पळयता आमच्या हेल्थ सेंटरा अंडर ज्यो कितें फॅसिलिटी आमकां दिवंक जाय ते आमकां तुमी दितले अशें समजता। तशेंच आयज डिमांड नंबर 53चेर उलयता आसतना आमी पळयता की फूड एडल्ट्रेशन इज एनी मटेरियल दॅट इज एडेड टू द फूड विथ द इंटेंशन ऑफ लोअरिंग द क्वालिटी वायल इन्क्रीजिंग द अमाउंट फॉरेन poor and easily substandard chemical compounds that are toxic or undesirable in food are referred to as a food adulterants. It is harmful for health. FDA shall look into this very strictly. दुसरेच आमी तशेंच इलिगल फिश वेंडर्स सिटींग ऑन रोड सायड चड करून आमी पळयता स्पीकर सर की जे मायग्रंट्स प्रत्येक खंयच्या रोडार तुमी पळया नुस्तें घेवन बसलेले आसता। हे नुस्तें खंयचें हाडटा, हे केन्नाचें हाडटा नुस्तें, हे कांयच कळना। आनी आमी जेन्ना घरा कडेन व्हरता तेन्ना आमकां कळटा की हें नुस्तें पेटे जाल्लेलें आसता। त्या खातीर हेजेर FDAन हेंचेर चेक करपाक जाय, तांकां फायन मारपाक जाय, जाल्यार तांकां एक भिरांत उरतली की आमी जर खंयचें दुसरें नुस्तें जर बरें पेटेड नुस्तें जर हाडलें जाल्यार फायन पडटा। त्या खातीर तांकां एक स्ट्रिक्ट तेंचेर एक वॉच उरतली। ह्या खातीर FDAन हें सडनली
तेंचे चेकअप करपाची गरज आसा. थँक्यू स्पीकर सर. Yes. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.